name is Roxanne Mabilin Olano, and today we're going to be discussing to you the ethical theories and approaches together with my members. I'm Alrigen El Pamisa, Connie Saraos, Shindimi Villanueva, Jennifer D. Namokot. Well, for me, I resonate with utilitarianism because I truly believe that not all the things that I want or that I desire is the most important things in life. We should also consider the people that is around us. And we should not be selfish, we should be responsible, and we should be helpful. As a student, I'm already living through it because, for example, my classmate, my friend, or even not my close friend ask me for a help, and even though my body is so tired and I want to rest, I give time for them. I sacrifice my own spare time to help them the best way I could because I know that helping is a good thing and it will eventually come back to you. As someone that also struggles sometimes, I do really appreciate those people who give their spare time to help a particular person, especially when that person is struggling. Applying utilitarianism in our life is not only following the rules but also living through it because we must make our world the most happiest place in the world for us. But for me, it also has a limit because I cannot do all the things in this world because I don't have superpowers or anything. I chose utilitarian because this is I always do to the other people. I help I help I help other people if I can see that the result is good. And kanang example is kanang nay nag kuan dito sa moan ay nay motor nga na accident tapos wala sila kanang walay gatabang sa ila kaya ako ra ang nakakita. So ako nga dili man ako to sila kaila pero ako silang gitabangan because kanang wala may tabang sila, so ako ang nag call sa ambulance para matabangan tong mga disgrasya sa motor. So sa ako is ako tong ako tong gibuhat para kay kabulog man ko nga ikamaayo pud to sa ilaha, din bahalag walay hatag nga balik, at least nakatabang ko sa ilaha kay nadisgrasya man sila. Then ako mong ginuna is what if nga sa kwato na hitabo, so basin pud nay tawo nga willing magtabang sa ako ang parang walay gi hatag nga walay gihatag nga walay ginaagad na ika uli bitaw. So Hello, I am Alrigen El Pamisa. So now I will explain the deontology theory. So deontology is an adjoti-based ethical theory that judges the morality of action based on adherence to rules or duties rather than their consequences. It contrasts with consequentialist views like utilitarianism by prioritizing intrinsic rightness or wrongness. So ang deontology is an ethical perspective nga nag-focus sa duty, rules ug moral principles, dili sa result or sa outcome. Sa deontology, ang action kay either sakto or sayop ug dili magdepende kung unsay may tabo after kung sayop ang nabuhat. Sayop gyapon siya bisan pa og good ang result. So this perspective is very important because it teach us the integrity. Like for example, sa pagbinaka kay sayop bisan pa kung ang tumong nimo kay makatabang sa imong sikatawo. A deontologist believes nga mas importante ang pagbuhat sa sakto kaysa convenience or personal benefit. So I'll give another examples like sa student nga naay exam kung nakita nimo nga ang imong classmate is nangopya, nag-cheating siya sa iyang cellphone.
Like sa imuha is gusto nimo siya tabangan kay basin wala siya nag-study para lang makapasar siya sa exam. Pero kay kuan man kani ang gibuhat man nimo imong maayo, nagbuhat ka sa maayo bisan pag masuko imong classmate or friend baka nimo nga gisumbong nimo siya sa maestro or maestra kay lagi nakita nimo siya nga nag-cheating. Pero still magyapon nga bisan pag masuko siya or maulit sa imuha, still magyapon nga nagbuhat kag sakto kay kani ang kabalo ka nga ang cheating kay sayop jud na. So, sa deontology perspective is dili ka motabang kay sayop ang pagpangopya bisan pag masakitan or masuko ang imong classmate. Pero ang importante is nagbuhat ka sa sakto ana ra jud. So personal deontology resonate with me because it gives me a moral anchor sa kalibutan nga daghan kaayo mo justify sa ilang sayop. Ang deontology reminds me nga ang akong responsibility mao ang pagbuhat sa sakto dili ang pagtan-aw sa consequences. In the end, deontology teach us nga ang tinuod nga integrity kay ang pagbuhat sa sakto bisan lisod, bisan walay ma-appreciate o bisan na ay mawala sa imuha. Because doing what is right is always my duty. Our topic is all about social contract theory. Social contract theory explain why people follow rules and laws in society. It says that people agree to give some of their freedom so everyone can live safely and peacefully. This ethical theory resonates with me because it shows the importance of cooperation and responsibility. I believe that rules are not meant to limit us, but to protect us and help society function better. For example, sa MOIS, naam gid tayo lain-lain nga rules kada eskwelahan. So, need nga, like, ang rule sa MOIS is kanang wearing proper uniform. So, need gid nga musulod ka, magkuan gid ka nang mag-uniform gid ka. And then, coming to class on time, dapat dili gid ka malit ana nga time. In return, the school provide a safety place to learn. So, naaway eskwelahan nga uban nga eskwelahan nga mag-provide bitaw sila og safe nga place para sa mga bata, mga estudyante nga bitaw maka-learn sila, na maka-study sila og tarong need nila og safety nga place bitaw. So need pud nila nga kuan kanang good teachers and education. Even if the rules are sometimes strict, students follow them so everyone can study proper and feel safe. Social contract theory means that people agree to follow the rules in law, so everyone can live safely and peacefully together. And return, the government protect the people and keep order. So for example, sa traffic, no? So dapat mag-follow kita sa mga rules nila. If kung mag-red gani, so it means mag-stop ka. So magulat ka until mag-green. So kaya na din ka mag-go if mag-green na gid siya.